Videohan. Pagawas na niya ako. Kasabot deh ka anak be. Sunod be imong pildihon sila angkol be oh. Ang mapildi makapalit og isa ka red horse. Ops, ay panghilabot be, tanaw ra. Kabla lang yung natanan. Na tulas wala na budget tadi ra straight ra ni tikong palahos dito sa gasol. Sometimes life is good, but then the trouble comes my way. But whatever happens, Lord, I thank you for this day. And when I'm feeling troubled, I lift my hands and pray that you will be done in the rain or sun. Oh, it's a beautiful day. I don't want to act too high and mighty, 'cause tomorrow I'll be fall down on my face. Lord, I thank you for sunshine. Ninja. Ate Ninja din ang muna. It's a beautiful day. Oh no! Ano? No. Ano ba? Ni ginoo ko. Kapiling ba ni Munak? Taghimo ano dyan ni Munak. Lakas abang ko diyan ni ate. Tiwas. Alam, ang gipi galit dyan sa sakyanan. Kabayan kita ba yan ito kwarta. Oh! No! No! Baba na! Tiwas ate oh, ala si kasi ate. Nagkatag-i dyan ng coach si ate. Ala. A for apple. Apple. Bye-bye. Uli na mama una ho. Bye-bye. Magligid-ligid anay ko na kabag. Sige. Princess ikaw oh. Princess Casidiros. Princess. Practice ang baby, 1 year old para princess. Para ma-beauty queen. Puhon. Puhon, practice. Oh. Oy! Dali, nakuha naman siya guys. Oh, nalipay siya guys, nalipay. All over. Hindi, practice. Tarong ha? Ano oh. Baby, ako bibutang be. Oh, stand. Mistan siya guys. Oh. Stand siya, mistan. Up, tarong. Tarong ang pagbaktas. Halina. Balik. Uy, gitang-tang naman.